na ohwe one yeye mu eye saa nipa oba enam no so a saa video bi ba eno a atiete se wiase baabi a obi aka ho asem no saa oba no so sire bono fa chepa yie pa wa Awurade nkyai efiri se ade na wa ye no ehu pa Awurade ena obu nipa tan onipa ntumi mbu nipa tan meti hayi eye futuo ena mede emawo na mitumi emu atan na ade na ekoso no ehu pa yie sese obia kase baby biara papa na brabo ekodu ye no emfata obia Awurade betumi agye no na ni nyina no mimi tumi nkase Awurade begye no ana onge no ni nyina wa Awurade nkyai na mepese ehwe adabi mi hwe papa ne video bi me ho dwiri me o hwe nipa mpempem a ogina o manimu a na ehu papa na Bible ka se mo Daniel chapter 12 verse 3 mepese ko hwa ade bi o ansa na ya ba ye topic ne so na atifo mo tie me de Awurade de atuma koma so ne se e wo se menemo etimi bompa ye kakra enne ansa na afiri ha enti ya so na tie na ye nyina nko Bible mu no ne ye nhwe de Awurade Nyankopon ewo edema enne anwumre yi wa bia kan mai Daniel chapter 12 verse 3 before the name ma etidum ye ni mu miensa na madwuma no be hyen o se de bai madwuma na madwuma no be ya de bai on be hyen yanko se de ewie mu hyen se de ewie mu hyen na won adane nipa bebre na omu a o madane nipa bebre ekotiri ni mu no be sensoroma da ebe ye sensoroma de bai da se utie ye papa wa firi mu yi abakwasemo a nipa papa yi Awurade nam ne so mitumi nka so firi bonsam ana firi nyame bet abrenu a na o gina na nam so na o kan Nyankopon asem no me gidi ye se obi tie na asem sachira na adwen a enne o ye Nyankopon dia editi asese de akoso biara no onipa bia ni asase so obetima bu papa ye tan se wo ye sofo so ye hwan utim bu papa ne tan Nyankopon no onim de akoso no atemmu a ewom ana nokra ewom enti ma me papa bia otie me tumi bu atan sa na wo so tumi bu matan enhwe de me ye emu amatan na emom eye atan ye na wo sa wo de ma me na nye atemmu efrise de na asini ba bebre ka we kire na dwen se de akwa na brabo akoduru de we kire se nye Nyankopon de ya obi antumi nka ho asem nyame na no onim de akoso no ba bia wo de beto ama aso no Awurade Nyankopon ani hallelujah etu ko he Jude woman na Bible si BBC wo Jude chapter 1 verse 9 ye ko ya de bi wo Jude chapter 1 verse 9 yantama me Jude 1:9 Jude 1:9 what say na so obofo pani Michael na obofo pani Michael ene obonsam di aprapre wan ene akasakasa wodi abai Moses emunum nipa dua na owu ye no a ene nipa wu efa ne body no Bible say na obofo a nyame edi tumi kese bia mana baby biara aye den no ono na okono ene obonsam ediesie ewo Moses awuo a owu ye no amu no ho efiri se nipa nyina beka se abra Awurade Nyankopon frɛ Moses ya so de tie nyame nti na oku no edu obonsam so gina asasem no so awo bra na wawuo no se obonsam Moses ne dia na Bible say Moses wuo no mu no nyame bofo ba ho ena obonsam bofo so ba ye efiri se enam se ye Bible na me ya wuso oya so de tie nyame nti ena nyame ku no nti akoye se nyam obonsam dia na eho no obofo Michael ka asem bi ye hwe ase wansi ne bo se obeka asembone bi abuna wansi ne bo se obeka asembone bi ayede bayi abuna tanti ontumi muli paten obofo Michael no kura na obeko agene no ontumi mu na tan ontumi mu obonsam atan na emomoka se Awurade nka wanim na yene mu de na weni mu de oka de wonim no ho hallelujah de me kan kwa kosiri se ade na asi no
e wadwen na wo kire bet atembo no wawurade nkyai obetuma kire wadwen nanso saa papa ye betuma Nyankopɔn dia memini musu nim efiri se Nyankopɔn gi Moses emu no wabra wawuo na nabofo ne obonsam bofo dia koma nkunimdie ba ma Moses ma Nyankopɔn dia wei ɔse na nipa wati nipa bebreba Kristo mu no no judgment no anasa no atemuo no anasa onu no akyede no Awurade de bedom no da akye wa hini mu no ehire ekosi da o hwe papa yi abakwasem susu o abra no gina na so nipa pempem ene watwe mama Awurade me ka wei na me nka nkyira wo se bebi a wadui jai na sa koye bone eye dabi hallelujah eye adwe bi na me di to tirima mo wo se obi no obetuma jaju obi bebi a nipa na bra ba kwa kodu no se o hwe Lazarus ene odifo no a Bible na ntumi anka se o hyase yie ene okowie bone na oti na ohia ni bi tena ase hallelujah nipa ne susu no ye wo na ekoduru bebi ansa na ohia na hyase ayede bai ayejuma Bible na nka ne maame Bible na nka ne papa se no ohia ne na oyedefo na mum ono nko anwasem na Bible no kaaye na tiase se bebi a ekodu ye no na di obedi mpo na ayede be na ayede papa interview bi a metie ye na ayehu papa o se du bebi na wanchiri mpo de bedidi abra nipa otimi kwa broche eyi cars maako 28 dako na one day ope wanchiri didi no onya bie maame atemu wo Awurade nkyai enhwe de asi no emu na ten eya afutuo bi na mpesem de matie fo se ya yensusu nka na atemu wo Awurade nkyai onu no wobu aten mejira hai metumi mu aten saa na wo so timi mu aten na emom de metufu amu hu ne se so obi Nyankopɔn sofo a epon de ebesi awo na bra bom nyina no ensem bi ho a hweye na wanka ho asem na Awurade ama bone bi amfaso anyade bai ama wo nkyai hallelujah afi yenko enesem no so Exodus chapter 19 verse 3 to 9 yenko hwa de bi yentema me Mose ngoma toso mienu ai echidu nkron yi mu miensa ai na Mose fro ko Nyankopɔn nche na Moses fro ko Nyankopɔn nche na Awurade fri ne bepo no so efre no se na Awurade fri bepo no so e ka kire no se de ka kire Jacob fie se ka kire Jacob fie nie na ka kire Israelfo no nie moala mo hunu de ye dia bai meye ne Misrim no ne se de me so am okode entaban so na me de mo aba me nkyai na afei se mo betie me ne ne mo di ma pam so a ene mo be ye me ahode me Awurade Nyankopɔn ma de afri aman nyina mu o man Ghana asante achi man ene wiase nyina bebi akwa akodu biara wa brabo ni mu no janbra Awurade nkyai tie die asofo a omunam Awurade anu ma asem so ka no kware sem kire wo na bra Awurade nkyai e wom se niema bebrebe na ekoso enya hwe no yentwe coronavirus die eye wiase maame papa bibi bie ni wa betumi aboa na matena sidi won ena ma kachira me ho se ya ye woyi deke ye ka difo a na ye omampani akufo ado hallelujah amen Gana ha ye wonnei a utie mi ameso me kasai ye ka difo a ye omampani hwan ya akufo ado every say onu na wahu ade ne ba bi ekowie ene wakase yenyese na baya dia bayi ebeboa ye adifo a omse omuhu ade do akire wo Ghana hwan na atumi aka biribia ma na bem ayeye ewo yare mu hallelujah na so sa papa yi obi ti ba bi tabo no yenkwa asore obi agye kire ne se wa hede no ma yenya de bayi enkwa asore na enkwa asore ne so nkyese nyame so ma ye de bayi agu hallelujah amen se nipa biti baby kasa ombie na nkwada anye dia bayi enko school onwie na oba no ho so wodwe oba no ho a nka won kasa onko school papa ne baby awoti no ebetumi abese yade ne betwam enya no ebetumi abese yade ne betwam enya ne ma ana na busua
but wo ye dienti say yade ne nkunti no waka che wo say ye say na beboa wo say de yentie Nyankopon asem na asem Awurade nam na difo so ene na sofo a mo ka no kora e wa asase so wo na asem kire na wo so ntie no saa na wontie o mampani asem na wo be konso na wakofa yade na yade abai abe sankofo mami baby a wakwa akodu abrabom bi asan wachi Awurade nchai hallelujah Awurade nchai edru baby na Israel fo rafi won ho se onu Nyankopon na o yen sencheni wo Misrim na o je wo free Pharaoh nsam no onu no du o manim du o ma yade abai e kono o mo sha ase se o mo din semfon o mo sha ase se o mo ye bone a ensem fata hallelujah ne say di say abai ya o mo be hu se Nyankopon a o kasa ebem no o se Moses Bramin chai na me mfa nsem bi ma no fa koma Israel fo no o mo ntie o na so di obetie wo no obenya nkwa amane kra o frɛ Moses ba ne nkyai abra Moses firi ne nkyai pe no mo sha se mo di nsemfo hallelujah amen e bra ye kan se me ye nkwa asode no so fo bi ase me o kan mani agipa o se Nyankopon anya adom eno man pani anka se e ma obia enkwa asode ya kan kofo mbe bura ba asode no every say yes a petition coronavirus esuro a petition se coronavirus esuro a petition dia en yes me ba asode na me boa so fo ntumi nyade abai enka adenti man hwe ya mewu hallelujah amen o de hwe se o mo be kan se ebia hotel ana ensa ebetumi abie no hwe nipa o mo bo se ensa o benum no o bo se no we ye Awurade asema to nkyai ma me ne papa o tie me baby a wakwa kodu abrabom no baby a waye bone na kwa kodu no baby a wiase akwa kodu no de wiase enhwehwe enya sundue ene se wiase ene mu nipa e de wan dwen e be di Awurade achi ena de sundue e be nipa kra hallelujah to asene enko wase ai mena sase nyina wo me mena sase nyina ye bia ban e wo me na modie mo be ye me asofo ahe na mo be ye dia ban se mo betie ba me nche dia e na mo be ye asofo dia ban aheman e oman a eye kronkron ye ne ensem a we ne nsem a ka che Israel hallelujah amen me yesomafo se wo ye o hene wutia ebeboa wo o ye president wutia ebeboa wo o ye MP o ye minister baby biara wakwa kodu abrabom no dwane bra Kristo nkyai na onu na wiase eye ne dia di ope no di wiase ye dia bai eye obi owa ye ka nyina onfa nyame asem nya hwe fa se mwetu hu fu se ka tu se Awurade be se wiase a gitum na ti asese Awurade betuma se wiase hwe de coronavirus aye wiase dako nipa pempem coronavirus ku won enti se Awurade ka kire se dako odi be se wiase a enti ontumi nye ma me papa otie me Israel for na omo kono na omo o Misrim na omo nsuo eda ne moja wo bra na Israel for nsu no nsuo na ana ne moja na omo o Misrim eno ma boncheni ewura efa kro ni nyina wo bra Israel for fie ebi ewura ho na omo o Misrim na enwansina eba kro ni nyina na so ebi anka won na omo Misrim ena abakan nyina huhu ye wo bra Israel for ebi anka won but eturu baby no na omo rafi hallelujah amen anka ebeya nka o my Ghana enka ewose ye so ye Nyankopon na ye di na chini yi every say o hwe nkura yare adokro wo no a dako nipa mpempem na ewu enso hwe Ghana hallelujah amen men kase nipa awuo eye me de anase nipa awuo mani agi anase nipa awuo
adia eswa na emom de me pese nipa ti ase ne se nipa samre ya de wo mo ko samre no na fatoto nkofo kurom anema esisi wo ho echese wadi to yeye hallelujah echese wadi to yeye etika ewo se Ghana yese Ghana aya nyamsom de yabai man enka ewo se yeshem kena hallelujah ewo se yeshem kena na ye so nyankopon no a ye di na kiri ye na ye hu ne se de ekoso ono no betuma je ye nanso hwenioma eko adwamai gusu a eko yese onama enchia wo bi anura na ju bibinti ebo 11 na mendaye na ka baby a me ko ya ka de me ekofie no me ko fa baby wo kono ngo haya atifo mo tie me na makoma tu edina mi busa se social distance na ye ka ho asam no enti ni party na se ni panty ye e ma fa mema ho ena mema so fa ma ho enti nipa na wa fam no ho no enti wo bia wo behu ana na buta ho se enye fie bim na wo tie nipa na sa mere onu no ede yare ne huhu akɔhyɛ dem no na wo so apie kodi sansem fon we no enti enya bi wonya bi na wo di kofi a enti sa nipa no wa ye na dai maamle papa wo tie me momma yare ya ye ka ho asɛm no mo fa ne serious na mo mbɔ mo ho ban bambo kɛseɛ pa ewom ene sɛ hwehwɛ Kristo akiri kwan na bambo no nkoso nye kɛseɛ wɔ so na bambo no nkoso nye kɛseɛ wɔ my Ghana so na bambo no nkoso nye kɛseɛ wɔ asante a chimman so na bambo no nkoso nye kɛseɛ wɔ wa wo tie me so na awurade nkoni me di a wahye 2020 ewo ne mba ho no wo nso so awurade ama aso so awurade a o chefri aboa oso no so na aboa tatia so nya bidie no ono ne nyankopon awiase na ye ne dia so ka so be hia wiase ne o be hia wiase ne maame na awurade nyankopon a o se na me o de me ho baka me hia me ene wiase ye be dia de me pe na me ye no o be bo ho ban afiri sa de ekoso mu to aso ne enko wase ai na Moses ba be frɛ oman na Moses ba be frɛ oman na entina me ka asem ekira wo no abra sa de awurade de to makoma so no na ode enu na maba se me no mi ni ye nche na emfantu ehofo no na ode nsɛm a awurade de hyɛ na ode nsɛm a awurade akache no de bre omo e na me de asɛm ibre wi na oman no mu nyinaa na oman mu ni nyinaa ebu aprako sɛ de awurade aka no ye beye maame enti de awurade ka nti wo be ya na de oman pani akufado odifo akufado aka no nti wo be ya na wo be ka se de na sofo kasa asɛm yi se akufado ye papa president akufado ye odifo yi adenti Ghana ha ye difo preko peno na adenti ono asema o ka no na odi so a yare wo be bɔ ho ba ya firi mu to ye difo hallelujah wo hu be bia yare no edi nkofo man bia o man tumi anhwe yi a edi o makwa kodu o man hu efisi o mu ya difo hallelujah but say ya papa yi ahuni se o china bi de ebesi no emfa papa ma enti enye se ne na kina na emo aye ne a o ye difo ni nipa waka asem o china asem na bam hallelujah enti sa wo so ntie na sa wo so be ko so chiachia obi a o be ko so ananti se de o pa eye wa wasem na ade ba ko ewom ni se kutire ko weni moko na abua ponche ni a ono hye ne bom so ye de abai ebetim fifiri no eno na hadwen efiri se wadamfo bi hye ne dem unua bi hye ne dem oyire bi hye ne dem ukunu bi hye ne dem wo maame bi hye ne dem obusuani bi hye ne dem ofiefo bi hye ne dem na so obepie akwakofa na wo de abre wo ewu fie ho maame ne papa wo tie me ma oni mbra ho so beebi a wakwakodu bia wagye woni akodu bia ayeye coronavirus brace nti yaji ani hallelujah amen beebi a metie ba bi wo ho o de ebo na ju 12 a o de kona kohwe hallelujah amen omo susu a omo ho efumfamfumpa omo ho no eye fie bim na omo tie se wa wo fie mpo na wo tie a se wo de koku wo ye no obusuafo na mu nyina moko na so bi wo wa han dan obi so be han dan
fie wura so tene baabi na odo hawei akosa fie hofo nyina tisa akoko wu aba na wakọ market say wanum ye wode na wakọ na nkokọ na efo no wo ho na wato de oyare de aba fie ubekum mfie nkokọ nyina mamle papa otie me na se etwam wi a wo se nka me hu ya nso na kachi mame me hu ya nka eni aduro bia bo ho ban dwane bre awade nche na bambo nya kese wo so na awade nkunim de nya wo dia efri coronavirus ho hallelujah to asire nko anasi na Moses san ko ka o man na Moses san ko ka o man na sem na o magi tum ni wo awade nche ne kwase aha na awade ka kire Moses na awade ka kire Moses se hwe medie mereba won nche mu no mereba won ncha wo mu no nkumo na se me no kasa o man na ye dia bayi enti na me ka kire no asema awade dia hyema no ahyema kuma mu ena me da na didi kire wi awade tirimo pa wo pe wo nchai awade tirimo pa o pese wo hu no ena me da na dia kire wi de e wo se wo ye ne se wo be ya so na watie no wo sopam na wo dia bobra wo dia ye adwuma na famfa so ye dia bayi abrawo to aso enko wase aha na se me no kasa o man na ye dia bayi yankoi na won so waje wadi akosida ye dia bayi akosida aha na Moses kan o man no nsem na kire na Moses kan o man no nsem na ye dia bayi hallelujah amen for radio asem ye adwuma already tiri mo pa na me da na dia kire wo no so Exodus chapter 32 verse 12 amen adin na Misraim fo enka se hallelujah amen to aswe adwumoni bi nti ana wo bayi won ekọ se wo kokunkum won eduru baabi nu a Israel fo already Ephraim Moses se ombre no mfa mara asem dunu ma no na okoye no na Israel fo hu se Moses wa che onu so na di omanim de omaya dia bai eko nti Moses mmabio nti afi na omu tadu epe bibia ebetuma di omanim de omaya dia bai ako na bucha ho se sebi enye jimi na wajimi a nipa na ode wo kọ no si twenia ahe na wo kọ a wo pentem bebi a wo kọ no nim ho nipa na ode wo kọ no se twen wo se me pentem aye dia bai ako ena omu ka kire Aaron se onu apeni no o mabio onu aketoa no o mabio wache nti maye nyame bi no fa nya dia bai enko hallelujah amen afi o ma dania free awurade nchai kura hwenne coronavirus eye wiase hallelujah sabre nipa bi atraja wu se ye tu asoro be bosumi mienu ko bosumi miensa ni no de da be ne bebie o ya se din semfo hallelujah amen senka die we be bonu hu na wasacha firi ne bonu ma ba nyame mo ne nyame agye no bono ho pai no afi no di bono na kase hallelujah amen esi coronavirus aba afi na krono apeja krono hallelujah amen maame papa otie me momia hweye dale bre dale nchai hallelujah amen be 1 week as 2 weeks ni me ko ma sorry da ho na me ko ho no na steps a ye de furu ko ya so dem ho no na obi to ho num wi ena me ko dru ho ena me ka chen say papa me chia no ena me twa mu wura so dem na me pie me ko dem ho na opunu me dodo ena me pie na me ka chen say papa me siraw ebe ya nka kwanche kakra o ka chem se me guru ho abo abebo me no me guru ho abo abebo me no o so no de onsuro obi a wo wiase efri se ono de ode no ho onsuro obi a wo wiase hallelujah amen enti nipa bi se da so wo wiase anka o ka sara na me hwedi na me wura dem na me ye de bayi itumbo ko ono wotna ho kwan no shi ni wiwie no so ro ko ye ebire bi ba ebire ne ye de bayi eba sa
Samre obi ya die bia ne maame atunufo wantie ne papa atunufo wantie na danfo bi atunufo wantie ne sofo atunufo wantie ne malama atunufo nso wantie ne lima watunufo wantie afidie beba ne se wagya na kiridie ebra ne beso sofo nkabio o maame nkabio o lima nkabio o kremo ni pani no on nkabio na sebra ne so a wakoka wasem a kire onyankopon maame ne papa otie me hallelujah said ye tie awo Kristo mu no saa na tie awo bosom mu saa na tie awo nkramom hallelujah obi o wa de ye ka nyina nya de bai emfa no ho yo pa no ye maame o pani ya ganentem bre urade nkyai to asere nko ose ai adenti ana mezirimfo enkase afi koduru be bi no na urade pese wo twe waso hallelujah amen ene sofo bie ni wa oda e wona so no ma ho ena me no kasa yi sofo bie ni wa ofe no ho sofo a oye sofo papa o dwena so no ma ho e wo bere obeda e wo bere asade we koso Moses hu se bebi akwa koduru se wa amene ni amere ansere urade nyankopon a urade de nnome ode abufuo ama nneema boni bia ya bai ato Israelfo no enti urade kan sa asem no na Moses ka che urade nyankopon se adenti ana mezirimfo enkase omo a mede omo ko no ombe ka se adenti ana mezirimfo enkase wa mam yanka ho to aso de enko adwomani bi nti ana beyi won ana beyi won akokunkum sala tie na wa pra won afri ase na wa pra o ma ya dia bai yenkoi sana firi wagu fihie no ho hallelujah amen sofo bia bompa yese sa nyoma ekoi anka wadi nyi afri wiase ne nipa ahotifo mo wiase nyame ma mo wiase ahotifo mo Ghana nyame ba mo Ghana maame ne papa wa sori a wo wom ahotifo mo wom ene nyame ba mo wom no sofo bia tiri mo po sofo bia de sere sofo bia de so ade hu se urade ma ne bambo nya dia bai ento bi biara so na omo anka se nipa se masi wo a wo so di nyankopon nchi na de wo ato na Moses mpaye ni Moses modern Moses na ni so ade hu ni hallelujah asofo yire wo ho chi ne kom bobaye na asodo banzo bobra se no anka se dia bai epe sofo duro na jo wonda na Solomon so ne mpena tebe bi show eju mani sofo duro na jo wonda na Solomon so ko se be ba fifi o mo ho ano adia san sofo na Solomon akofo fasika akogina ba bi chi nkofo ne ma firi wonsem amene papa otie me mumye hu se bebi akwakodu no uhia dwensa kira hallelujah amen asofo na o asofo a omudino o ma so no ba ho omonda asofo kire kom popaye se awurade hu wiase ene o my Ghana ene asafo a awurade di wo mo ahye ne nsa no se awurade bo wo ho ban efise awurade di o man awurade di asafo yi awurade di nkofo yi awurade di nipa yi hye Moses nsa se awurade Moses ye di o mani na fa mo ko boche asase no so sofo bia awurade di na sia no se oni o anyame ne manani mfa o manya dia bai emra heaven enti sofo bia ni sori hu ni se obemma nyame tiri mo pona ewo ho no abem maame papa otie me mumye nhwe ye hu yi mumye mbo ye bre yi mumye nante wo no kware mu mumye nante fefefe se awurade nyankopon pe no na awurade nyankopon bambo a ewo o my Ghana ena asafo awowom sofo a wo pompa ma no na atumi ayeye na atumi ahye nyankopon din ani monyam hallelujah o so ye nuanum nkramofo fast year o ma yeyi a die he obie su hallelujah amen obi so ono so wasenka wo ye fast ni bi no ono so agai fast no odi nsemfon obi esu se urade hu wiase mobodo no odi nsemfon hallelujah maame papa otie me mo me yan hwe de ye
na baby a wakodu abrabom no ye nane ani emre Awurade nkyai se Awurade ka kye Moses se ko ne ko ka kye Ijafo so ombedan o mani aba me nkyai a mefo ma ye me man na mafo ma aye me amade na mabambo ato won so na me de o makodu bosi asase no so na ahye me Awurade Nyankopon ane munyam to anasi asi ose ai sanfro obuhye ni sanfro obuhye Moses na Awurade kasai e wo bra Awurade bufuo e ba Ijafo no so de e koso yi maame ne papa a wotie me asofo nda asofo omonda enti mpaya omo boma no ba abrabona wa bo kwakodu no maame sanfro wachi na phone ni kire Awurade ngo na so sofo a Awurade di wa hye nsa e wo honhum ne hunamani so ndi wani mfa mra heavy ho no ni mpaye ene na disere na ni so ade hu no atumi abam na ahye Awurade Nyankopon dia ne munyam asi nyama boni a wo be ye oman no na boni na wo be ye oman no enye wo ya dia be enye wo ya hallelujah amen sofo bia mpaye ni se ohu wiase mobo na onji wiase enfamfira mane mu onji oman Ghana enfira ohawe mu na onji asante ache man ene baabi a wo a wotie me no Awurade njo enfamfira ohawe mu every say meje hai se wonya arosi ni a obi wo fele say agogo a o ma arosi hallelujah nanso so otie me Sunday bia enti me mpai bo ne ma de sede ne say Awurade Nyankopon yi sa yare enfiri wiase na sa nipa otie me Sunday bia ne nya na hoto na Sunday bia no onkoso ntie nkosi so no Awurade Nyankopon beto ne sa frɛ me hallelujah edu baby a maame ne papa otie me wo so ma wani mmere sɛ wo be pem kwaje na kiri kwan na wo sofo ani so ade hu a owode de maw e wa asafere mu no atumi abam na ahye Awurade Nyankopon de no nyam asia na asidia yanko Deuteronomy chapter 9 verse 12 aha na okachira me se solution en free have hallelujah abia Awurade hu se Israel for na jana kiri dia kodi ne maboni achi no okachira Moses se menchen na wo na me de ade de maw firi menchen tentem no kom nchen anye sa ombeyira maamene papa wotie me Awurade Nyankopon he enipa bia wo ye sofo a sabe o join ma ho e bomba se Awurade ba kwan na yade mfiri wiase na asoleman san hia obi a wagimi nim nyansa ne se sofo so opesika enti no pese ye bia sore de wagimi no adwen no sofo bia de sere se anka ye san hia bio na onfa nyame asem a aye no kwasem no endom won na akira bi no omunya baabi famfa omkra nya de bai ento de wagimi no onim nyansa no so se sofo no sikasem enti no kasa asem no hallelujah Awurade ka che Moses se ko mun chai free hantem na wo no mun ko sia na omai a wo koyi wo na omai na wo koyi wo mu firi Misrim no edin semone hallelujah asafo a wo de mu nipa adwamai tiatese krono atiatese niema bone ensam wie etiatese sofo bia pae ne se anka Awurade makwan na yade mfiri wiase na ensan hia biom na afutu ana ode mane ma e wo bra saa nyoma no omo ebohu wo mu no yatumi hia na ode saa akireke na yede bai adom won obi so te baabi se asofo no sikanti na omo se yemi asore sikanti na asofo se yenkwa asore se wa wo be kasa asem na wonnim nyame asem onte nyame asem ase onte akanie no ase won san te dia ba de Nyankopon adi na kina ase efri se Awurade ka che Moses sa wachi na kontem enye sa mbeyira bebi o matano o mani aye dia bai afa no enye sabre ene Sunday obi enu awahia ekobusu mu mienu ni edu Sunday obi ewu afikura se Sunday aye dia bai adu hallelujah abre bi atwam na Sunday kwa soro no obi o wa so o tie djoma mbom kura na ne mpena ne mpa ne nje Saturday a wo ye de dia wo nya dia bai onko ade to nim se Sunday obekwa soro ene bibi sa nkoso buta se sa nipa no de ne besi wona berabom sofo bomba se yare mfiri wiase nyenhia na futu wi nkoma nyame ma no mo nsaje ndro ma dwemu a obisu te baabi se sikanti no mo ye wonnim nyansa so wonnim nyansa nka wo be hu sa de we hallelujah edo baabi na Moses free wo mo nkyai no na o mo peto me ye di o mo pe o mo ye impo sa mre yem bia sore ne nkwa sore no DJ Ndumi obi ahia se kura gesa wo sa akotete de sa koda no nti sofo bomba se mia na wo te baabi se sikanti sofo no ho kire nti no se mia sore wonnim nyansa onni nipa no a o menama sase so asem eno nti na Akufo-Addo kan se ye beto abafi ana meboa
nti ye wiase ina Ghana ye wu a ho na beto abama no nti o ka cho se bo ho ban na ya de ne bia nka wa nti wadi ubone hallelujah wa ya ubone hallelujah enti so for ka se ye mi asare na ye nhia na fa futu we manya me ma enti esika ndia enti o meto nidi memetia me nidi memetia enti me nidi ye nkwa asore enti me nidi sa na wo so wo nidi hallelujah mamene papa o tie me ma woni mra ho so na asofo a omo ka Nyankopon no kwasem kirewo e wo wasori mu no empire a omo boma e wo sa ohawi mu no atuma ye djuma asia na yan koy wase ai na omana wadin samone na omana ya dia bai wadin samone ai yan ko wadane ya dia bai hallelujah sabe obi ahia se Africa Kristo so mu odafo mu won nan edi sa adewe to aso kona nimu a obonsa benya enipa owiase papa obi abo adwama ya no refi Sunday obi anom nsa no refi Sunday obi abokro no refi Sunday hallelujah etu sha de na be koso amani para bra bo atima yeye e wasase so hallelujah to asenfansi na erade ka kire no se mahunu oman na hwe oyo oman a won kon asene oman a omo kon area bai asene se wiase ana oman ga nipa bebrebe kon asene omo ntire obi asem ye ka se lockdown bai obi a heda se ni bia ko pete de na ekoso ye che ne bo ni wi a was soja fo anya de ndi unim nyansa lockdown bai ye baby a lockdown ni ka wo mo no obi to me head of ni fie say me bia kwa ko pete nti de omo ka no enukra na enti say soja fo chi obo apult fo chi obo nti o ma ye bone enti unim nyansa na wa ye sa de we already catch Moses say Israel for omo kwa ya dia bai asene omo fa hwe ho di jame ma me nse enti jame na me ya dia bai me se wo na me pepa won dimfu na me pepa won ni ya dia bai gasa se so ye nhwe de Moses ya ye to aso Moses ka se bi na wase na me de wo e ba ye oman a eye den hallelujah na eso asene tongo na eso sene wo ai 15 hallelujah amen awurade Nyankopon Moses pa awurade chew verse 20 awurade pa Moses pa awurade chew na e wo sa de we ho na awurade fa Aaron ho obufuo kese se obesen yon na me pa chew me na Moses pa awurade chew adentina awurade afa bufuo obese oman no oman ade ekoso yi asofo a omo Nyankopon asofo a omo ka Nyankopon no kwasem no omo nda omo popa yesere awurade ebi na Moses ye no se awurade enyi sa no man free wiase na wiase nya wa hoto hallelujah awurade se tiefo Nyankopon ya doma ene na otwe beto aso ye bere ni nti hallelujah amen maami a otie papa otie mi awurade ho kan ho o mba ho ban o nhwe so na yare ya ekosi se we arosi ni se wonya arosi ni se wonya ye virgin city tiefo tie ni utie virgin city nko adia awurade mba ho ban no nhwe so na onyi mfiri ohaw mu enko ahotomu onyi mfiri adomu nko adomu baby a wo bia ahotete na ahokyira bawura ho no awurade mpagyaw na onyi mfiri ho ewo Yesu Kristo de mu amen amen we be volunteers in it